turn your Bibles with me to the book of Psalm 116 right now. आणि सोंत्राच्या पुस्तकांत या 16-20 Psalm 116. Psalm 116 verse 16. O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोरनेचो पूत म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयलो. See what the scripture says over here. आनी हांगासर स्क्रिप्चर कितें सांगता He says, I am your servant. आनी तुयसर बरयलोलें आसा हांव तुजो चाकोर And not only that, even my mother is your servant. आनी म्हजी आवय तुजी चाकोर आसा. Praise the Lord. And later on it says, आनी मागीर तो म्हणटा you have loosed my bonds. आनी म्हज्यो ज्यो सांखळ्यो आसा त्यो तुवें तोडून Now here उडयल्या. is a man, here is a person आनी हांगासर एक मनीस आसा who has received deliverance. आनी ताका सुटका मेळ्ळ्या. Hello, are you there this morning? This is a person who has received deliverance after coming to the Lord. हो असो मनीस आसा तो देवा लागीं येता आनी ताका सुटका मेळ्ळ्या. Praise the Lord. Now this could be you this morning. आनी हे सकाळच्या वेळार कोडे तो मनीस May तूं जाय. deliverance come to you and your family in Jesus' name. आयज सुटका कोडे तुका आनी तुज्या परिवाराक येवं येशूच्या नांवान. Even हालेलुया. before you step into your house, you will receive news about deliverance in Jesus' name. तुज्या घरान भितर सरच्या आदी तुका ती सुटकेचो खबर येवूं I दी. don't speak like this. I speak prophetically. It will happen. You will testify in Jesus' आनी name. हांव प्रॉफेटिकली उलयता न्ही तुज्या जिवितान जातली आनी तूं गवाय If you दितलो. believe, open your mouth and shout your biggest सो hallelujah. तूं बाबार दोता जाल्यार व्हडल्यान म्हण हालेलुया. So here is a person, he says, you have loosed my bonds. आनी हांगासर मनीस आसा तो म्हणटा ज्यो सांखळ्यो म्हाका दवरून आसलेल्यो त्यो तोडून तुवें उडयल्यात. Now you need to understand something very powerful. आनी हांगासर एक पदवेदार उतर आसा जी आमी सोजमोन घेवची You know, गरज many आसा. people come to a service like this. आनी जायतीं जाण अशीं मनशां आसा जीं सोबीत येतात So it's good to come for a service like this. आनी असले सोबीत येवपाक एक बरें आसा. And when you receive healing, you receive deliverance. जेन्ना आमकां पेकोवणी मेळटा जेन्ना आमकां सुटका मेळटा You know, while everyone is celebrating, आनी कित्याक सगळीं जाण उत्सव करतात there is one person who's very angry, आनी एक मनीस आसा जो एक सामको रागार आसा and that is the devil. आनी तो सैतान आसा. Earlier you were his slave. आनी पयलें तुमी ताची चाकोरां आसलीं Now you are the son of Jesus Christ. आनी आतां तुमी पूत आनी You दुवो are a आसा daughter जेजू of क्रिस्ताचे. Jesus. तुमी दुवो आसा जेजूची. So he does what he does best. आनी तो इतले प्रयत्न करता जे ताच्यानी बऱ्यांतलें बरें करूंक You जाता see, तें. whenever you receive healing, जेन्ना तुका पेकोवणी मेळटा whenever you receive deliverance, you receive peace, you receive prosperity. जेन्ना तुका सुटका मेळटा तेन्ना तुका उदरगत येता तुका शांती The येता. Bible says in the book of John chapter 10 verse 10, please open your Bibles. आनी जुवावाचें पुस्तक 10 वोळ आमकां सांगता The devil is a thief. आनी सैतान एक सोर आसा. He comes to steal, तो चोरूंक येता, to kill. तो खून करूंक And to येता destroy. आनी तो नाश I करूंक want you येता. to understand this truth very carefully. आनी हे सत आमी जाणा जावंक जाय. His main mission is to steal. आनी ताचे एक मूल उद्देश म्हळ्यार आमकां चोरचो. You know, whatever you receive prosperity, he will try to steal जर it. तुका उदारगत मेळ्ळ्यार तो तें चोरूंक येतलो. If you receive healing, he will come to steal it. जर तुका पेकोवणी मेळ्ळ्या जाल्यार तो तें व्हरोंक If you येतलो. receive deliverance, he'll come to steal it. जर तुका सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार तो तें चोरूंक And then येतलो. afterwards, he tries to kill the person. आनी तो तुका मारूंक येता. And then afterwards, ultimately, he says, no, killing is not enough. I'll try to destroy the whole आनी thing. तो म्हणटा तुका मारचें इतलें बरें ना पूण तुका हांव सामको नाश करतलो. So whenever you receive something, the first point, आनी जेन्ना तुका कितें मेळटा पयलो मुद्दो you must learn to maintain what you have attained. आनी जें तुका मेळना तें तुवें दवरूंक प्रयत्न करूंक Tell your जाय. neighbor, please maintain what you have attained. तुज्या शेजाऱ्याक सांग जें तुका मेळना तें दवरूंक तूं प्रयत्न कर. You know, in the secular industry like bodybuilding and all, you know, people, they're always eating the right kind of food, maintaining their lifestyle so that they are fit. Come on, how many बरें people know जेवण see- जेयतात जे Yes. कोण बॉडी बिल्डर आसतात ते आपली लायफस्टायल बरी करतात. Hello. I'm not talking religion, I'm talking practical stuff. आनी जे प्रॅक्टिकल आसता तें बाव उलयता. You know, people, they take so much of care to maintain, like musicians, they'll practice to maintain, you know, come on. जे Hello. वाजोवपी आसात ते प्रॅक्टीस Yes. करतले ते आपणाक ट्रेन करतले बरें म्युझिक वाजवूंक. Athletes, they will maintain. If they want something, they'll not just go and sleep. They'll maintain जे एथलीट्स what आसात ते they कितें have करूंक जाय attained. तें करतले कित्याक तें जें मेळना तें वगडावंक सोदिनात पूण तें करीतूच रावतले. But when it comes to the spiritual things, आनी जेन्ना तें आत्मीक वाटेन येता people take it very lightly. आनी जे लोक आसात ते तें बेस्टेन्स म्हणून घेतात. Oh, now I've got my healing. आनी आयज म्हाका पेकोवणी मेवली Oh, now let me just relax. आनी हांवें सुसेगाद जावचें. Now I've been married and blessed. Oh, just let me take it easy from all this Bible reading and prayer and all that stuff. हांव आतां काजार जालां जाल्यार हांव सगळें सुसेगाद करतलें. हें Susegad, बायबल I like that. Wow. It sounds so beautiful, but it's dangerous.
आनी एकदम डेंजरस आसा. Susegard. Susegard. Wow. Nice name for a restaurant. You know? Hello, are you there? तुमी आसात? Susegard. They just relax. आनी ती There is a एकदम restaurant. सुसेगाद जातात. There's a prophetic word. आनी हे प्रॉफेटिक उतर No, आसा. there's a restaurant, okay? Hello, are you listening to me? Listen. May God bless that restaurant. आनी देवान त्या रेस्टॉरंटाचेर And bless your आशीर्वाद दिवं. restaurant also. आनी तुमचे रेस्टॉरंटाचेर आशीर्वाद Listen, दिवं. listen. Please listen. So the first thing is you need to maintain what you've attained. आनी पयली वस्त म्हणजे जें आमकां मेळ्ळां तें आमी सांबाळूंक You जाय. have to maintain that level which you're on. आनी जे लेवलाचेर त्या स्थानाचेर हांव आसा तें हांवें मेंटेन करूंक जाय, सांबाळूंक And जाय. many Christians, many people who believe, good people who believe on the Lord Jesus Christ, they don't know how to do it. आनी जे कोण भावार्थी आसा जेसू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते नकळो कोण भाशेन तांणी तें सांबाळूंक जाय. Now I want you to show you something right now. आनी भाव कितें तरी दाखोवंक My सोदता. second point, please write it down. आनी दुसरो मुद्दो बरोवन घेया. Matthew 12, please. आनी माथ्यूवाचें पुस्तक 12 Verse 43 onwards. आनी 43 वोल्ड. Now why is it important to maintain what you've attained? आनी कित्याक तें म्हत्वाचें आसा जें आमकां मेळ्ळां तें आमी सांबाळचें. You know, Jesus tells us what happens in the spirit. Our eyes can only see the physical. आनी जे आमचे दोळे आसा ते फकत कुडी वाटेन पळयतात. You know, what you can see, you can see. आनी जें कितें आमी पळयतात तें आमी पळयतात. And beyond that, you cannot see. आनी ताचे फाटल्यान जें आसा तें आमच्यांनी पळोवंक जायना. And hello, are you listening to me? तुमी आयकतात? But Jesus will show us what happens in the spirit realm. आनी जेसू आमकां दाखयतलो जो आत्मीक जाग्यांनी कितें जाता. There is a physical world. आनी एक कुडी वाटेन संवसारी वस्तू आसा. And there is a spiritual world. आनी आत्मिकूय संवसार आसा. Even the scientific world is now acknowledging that there is, they call it the paranormal. Hello, are you listening to me? Yes. National Geographic and other things, they are saying, yes, there is physical and there is also spiritual. कुडी Now the वाटेनूय doctors are आसा आनी saying आत्मीक that. वाटेन आसा आनी दोतोरूय अशें म्हणटात. Hello? They don't call it spiritual, they call it paranormal. Paranormal. Big words. But Jesus has been telling us since we were born and even before that. जेन्ना आमी There जालोली is a आनी ताचे spiritual फुडेन world. पासून जेसू आमकां सांगतलो की आत्मीक वाटेन एक संवसार आसा. You know, many people, they come to say, oh, I don't believe in all this stuff. Hey, listen. Doesn't matter. If you don't believe, does not negate the fact that it is true. Are you getting my language, please? Yes. No, I don't believe in gravity. Walk over a building, you will discover. When you land in GMC hospital, say, doctor, how you landed here? I didn't believe in gravity. Now you believe. Somebody shout amen, somebody. कोण तरी म्हणा आमेन. So tell your neighbor, it doesn't matter if you believe or don't believe. It's still there. शेजाऱ्याक सांग तूं विश्वास दवर ना दवर पूण तें आसा. So Jesus told us about the spirit world. He says, when an unclean spirit goes out of a man, out of a woman, what happens? He goes through dry places, seeking rest. He's roaming. आनी जो मेळो आत्मो आसा जेन्ना तो एका मनशांतल्यान भायर सरोन वेता तो सुके जमनींतल्यान वेता. The spirit is roaming. आनी जो आत्मो आसा तो भोंवत The रावता. spirit is roaming. तो भोंवत रावता. And see, then what verse 44 says? आनी 44 वोल्ड कितें सांगता. Then the spirit says, आनी तेन्ना आत्मो म्हणटा I will return to my house from which I came. आनी जे घरांतल्यान हांव भायर सरोन आयलो तेच घरा हांव परतता. Imagine that body in which that spirit was staying, he's saying, my house. आनी जो आत्मो ते कुडेंत रावतालो तो म्हणटा की तें म्हजें घर. Because now that spirit has become so comfortable. आनी कित्याक तो आत्मो इतलो कम्फर्टेबल आसा त्या जाग्यार. Hey, समझाता रहे तुमका, Baba? Ah, yes, good. And when he comes, now see, the spirit comes back. Say it, everyone, the spirit comes back. तो आत्मो तो मेळो आत्मो आसा तो परत येता. Say it again, the spirit comes back. तो मेळो आत्मो परत येता. Why? Now कित्याक? listen, you know, have you seen, तुम्ही पळयलां? like a man, he's smoking and drinking and all that stuff. एक मनीस आसा जो सिगरेट ओडटा तो सोरो पियेता. And his son is like a good boy, you know, आनी जो ताचो पूत आसा तो एकदम बरो मनीस आसा. goody boy, you know, आनी एकदम बरो आसा. nothing, you know. कांयच ना ताका. He's walking like this, you know. आनी तो असो चलता मान बागोवन. Everybody says, kitla bora muni. आनी सगळीं जाण म्हणटा कितलो बरो मनीस. And suddenly, आनी सडनली and the daddy passes away. ताचो जो बापूय आसा तो मरता. Hello? Okay, you all say, Bair Potta, no? Yeah. And suddenly the dad passes away. आनी ताचो जो बापूय आसा तो मरता. And then after a few months,
आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत The guy who was not smoking and drinking and nothing, आनी जो भुरगो जो स्मोक करिनासलो सिगरेट ओडिनासलो पियेनासलो he starts behaving the same way like his father. आनी जो ताचो बापूय करतालो तेच भाशेन तो पुतूय करूंक लागता. How many have you seen that? कितली जाणांनी अशें पळयलां? What happened? कितें जालें? When the man died, जेन्ना तो मनीस मेलो that spirit left his body. जो आत्मो असलो मेळो आत्मो त्याच्या कुडींतल्यान तो भायर सरलो And now it says, आनी आतां तो म्हणटा I love this family. म्हाका ह्या कुटुंबाचो एकदम मोग आसा. So no, मोग तसलो मोग न्हय. तो फाटी येता म्हणटा ही बरी आसा सगळीं एकदम and comes back and checks now. What does he check? Read the word now. आनी कितें तो तपासता त्या जाग्यार परत He येवन said, he finds it empty. Everyone say, finds it what? आनी तो पळयता की तें खाली आसा. कितें आसा थंय? खाली रिकामी आसा. काय ना. फकत दोबो आसा. गडगड वाजता न्हू. दोब्या भितर काय ना. बात बहुत करता है, लेकिन डब्बा खाली है. जायतें उलयता पूण ताचे भितर कांय ना तो दोबो खाली आसा. That house is empty. आनी तें घर आसा तें खाली आसा. Not only empty, आनी तें फकत खालीच ना it is swept आनी ताका बरी सान मारलोली आसा and it is put in order. आनी बरें मांडावळीन घातलोलें And you आसा. see people come to the meeting and say, oh, now I'm feeling nice. Hallelujah. आनी अशीं मनशां आसा जी मिटिंगेक येतात आनी ती म्हणटात आतां म्हाका बरें दिसता हालेलुया. बरें दिसता. तेका लागून हांव मिटींग आयेना. बरें दिसता ना म्हाका. घरा पीस सारकें पीस. पयलें पीसीस आसलेलें. आतां पीस सारकें पीस. Wife comes dancing with a cup like this. आनी बायल अशी नाचोन कप घेवन येता. कितलें बरें रे. आतां आमी मिटिंगाक कितें टायम ना. संडे मरे आज. So now for 2 months they are fine. आनी 2 म्हयने ती एकदम बरी आसतात. After 3 months आनी 3 म्हयने जाले उपरांत something happens to कितें तरी जाता the cup falls. आनी तें कप आसा तें सकला पडटा. Come on. And then after 8 months that person comes फाटी आसता तो आनी 8 म्हयन्या उपरांत तो मनीस येता आनी तो फाटल्यान बसता. कितें जालें रे? ना बरें आसलें पूण कितें तरी जालें. Hello. People receive healing. आनी लोकांक पेकोवणी मेवता. Hallelujah. Hallelujah. हात बरो जाता हालेलुया हालेलुया. आतां मारून जाता म्हाका पळय मार. बरो जालो ना हात आतां. Praise the Lord. हात बरो जालो. हात पयलो हात उखलूंक जेजू म्हणून पडटालें 5 टायम. Praise the Lord. मागीर हात हांगा म्हणसर येतालो. आतां हात बरो जालो रे तुज्या मिटिंगाक हात बरो जालो आतां. राव एमेन म्हणच्या पयलें आयक आतां. Praise the Lord. कोण चिंता कितें उलयता ह्यो म्हाका तो उलयना मू. तूं कसो उलयता? Praise the Lord. So now after 7 months आनी 7 म्हयन्या उपरांत परतून हात येसो जाता. पयलो इतलो तरी येतालो आतां सिधा एटेन्शना जाता हात. Why? कित्याक? Because now that same spirit, that same sickness which left comes back. आनी तोच आत्मो जो सोडून गेलोलो तेच परत येता. Even secular science says when a smoker leaves smoking, after some days he gets the urge to smoke back. Hello, how many आनी people know एक what जो सिगरेट वोडपी आसा जे सिगरेट वोडटा थोड्या दिसांनी ताचे भितर तें परत येता. Some people who off drugs, they feel that thing coming back and they get so violent. I mean, if you know what I'm आनी जी saying. कोण ड्रग सोडटा ती मागीर तांकां दिसता की कितें तरी जाय They अशें. want it. तांकां तें जाय It gets so violent. आनी ती इतली रागान जातात. Medical science has not been able to, they call it relapse. आनी ताका रिलॅप्स म्हणटात परत करचें. But this is what Jesus taught us. He says that spirit, that demonic power which was responsible for that case comes back. आनी जो आत्मो सोडून गेलोलो तो परत येता. And he finds the house. Paul spoke about a house. Our body is the house, the temple, the residence of God. Somebody say amen. आनी पॉल अपोस्टल पॉल म्हणटा की आमची कूड आसा ते पवित्र आत्म्याचें मंदिर आसा. Are you with me? तुमी आसात? Yes. And now the spirit comes आनी तो आत्मो येता and sees the house that nobody is lord over that house. Nobody is the master of that house. आनी कोणूच ते घराचो दोनी ना कोणूच ते घराचो दोनी ना म्हणटा. Now you know people in Goa, when a house is kept empty,
enter, animals enter, reptiles enter. Yes or no? जर एक घर खाली दवरलें जाल्यार तातूंत भितर कोणूच जीव येवन रावता वो कोणूच रेप्टायल्स येवन रावतात. In the same way, तेच भाशेन when the spirit finds that Jesus is not Lord over this house, जेन्ना त्या आत्म्याक दिसून येता की ते कुडीचो जेजू दोनी ना म्हूण the enemy takes over that house. आमचो दुस्मान आसा ते घर आपल्या चोपक्यान करून You know, घेता. in Mumbai, if there is any land which is just left like that only, you'll see one stool over there. Tomorrow you'll see one bakada over there. आनी मुंबयांत And अशी suddenly you'll see जागो खाली something over आसा there. जाल्यार कितें स्लोली थंयसर स्टार्ट And जाता suddenly you'll not see anything over there. आनी कांयच थंयसर मागीर दिसून येयना. Hello? In Goa, it's not like that. Goa, hallelujah. आनी गोंया अशें ना. Some people are saying like this. Many people say, meeting घेतलो, deliverance घेतलो, healing घेतलो, आनी वेतलो. ना, परतून येवंक पडटलें तुका. Wait, राव. Because you are saying neutral. In kingdom of God, in the kingdom world, there is no neutrality. Either you belong to Jesus or either you belong to... देवाच्या राज्यांत आमी I didn't say न्यूट्रल जावंक जायना. एक तर आमी जेजूचें जावंक जातात वो. Hello, whoa. You heard of it? Whoa. Huh? Listen. So you have to make a decision today. आयज तुमकां एक निर्णय घेवचो आसा. You just can't say, I'm घेतलो, healing घेतलो, and मागीर पसय मागतलो. No, it doesn't work that way. आनी अशें तें चलना. You have to yield your life to the Lord. आनी जेन्ना तूं तुजें जिवीत देवाक दिता And the Lord will help you to keep what you have attained. आनी जें कितें तुका मेळ्ळां देव तुजी मजत करतलो That तें deliverance दवरूं. from alcohol, that deliverance from that evil powers, that anger, that drugs and all those things, that thing is going to be broken off your life today in Jesus' ती name. तुका मेळ्ळ्या जावं ती ड्रग्सांतल्यान जावं सोऱ्यांतल्यान जावं Yes. सिगरेटींतल्यान ती तुका मेंटेन करूंक देव आदार दितलो. Somebody lift your hand and say, I receive my deliverance कोण तरी today. हात वयर उबार आनी म्हण म्हाका सुटका हांव स्वीकार करता. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. One man came with his daughter. I'm telling the truth, huh? आनी एक दादलो आसलो तो आपले दुवेक घेवन येयलो. He came for my service, last new beginning service at Shanmukananda. Every year we have गेल्या thousands वर्सा of people. षण्मुखानंद हॉलांत तो आयल्लो. This is हजारांनी लोक येतात. Thousands of people. हजारांनी लोक. He came with his daughter. आनी तो आपले दुवेक घेवन थंयसर आयलो. He came with his daughter, and that daughter is to take around about, I'm not sure, please, 10 to 11 tablets. आनी जी ताची धूव आसली ती 10 ती 12 गुळयो ती घेताली. Listen. And the child got delivered. The baby, that girl got delivered. आनी तेंचे चेडूं आसलोलें ताका सुटका मेळ्ळी. And he gave his testimony. He said, my daughter is to take 10 to 11 tablets. I'm not very sure about that. Maybe 9 or 10. I'm not sure. And everything is fine. They got the reports from the doctor. The doctor says, superb. Wow. आनी त्या भावान येवन गवायकी दिली जी म्हजी धूव 9 ते 10 दाती 12 जो कितें गुडी घेताल्यो ती आतां घेयना ताका सुटका मेळ्ळी. आनी तेणें डॉक्टर्साचो रिपोर्टूय हाडलो. Fully mentally depressed, you know. आनी तें चेडूं जें आसलें तें सारकें मेंटली डिप्रेस्ड आसलोलें. Recently, just a few weeks back, आनी थोडे सुमाना पयलीं he came with his daughter. आनी ताचे धुवेक घेवन तो आयलो. Said, Brother Michael, आनी ताणें म्हणलें बा मायकल कितें सांगू रे? कितें? I said, I seen you somewhere. He said, yeah. आनी ताणें म्हणलें हांवें तुका खंयसरूय पळयलां. My daughter, म्हजी धूव the thing has come back. तें परत ताच्या जिवितांत You know जालां. why I'm preaching this message? आनी कित्या लागून भाव हो संदेश प्रचार करता. When I saw that girl, जेन्ना भावान ते दुवेक पळयले ते ताचे चेडवाक my पळयले heart broke. आनी भावाचें काळीज You तुटलें. see, even I'm a father. आनी भाऊ एक बापूय जावन आसा. Hello. Maybe you are some mother, parent sitting over there. तुमी कोणे आवय बापाय हांगासर बसून We आसतली. have children. I have a daughter. I have a son. आमची भुरगीं आसात, धूव आसा, पूत आसा. I saw that girl. आनी भावान ते चेडवाक Young, पळयलें my heart broke. आनी भावाचें काळीज And तुटलें. then the Holy Spirit said, आनी पवित्र आत्म्यान म्हणलें ask them, तांचे लागीं विचार. where were they after that service? आनी ती सभा जाल्या उपरांत ती खंय आसली. And ask them, where were you? आनी भावान ताचे लागीं विचारलें तूं खंय आसलो. And you know how men are, how people are, you know. आनी मनशां कशीं आसात तुमी जाणा. Actually, no, I was like that. And आनी हांव अशें आसलो. tell your neighbor, you will always have reasons. आनी शेजाऱ्याक सांग तुमचे लागीं जायते एक्सक्युजीस आसात, कारणां आसात. My cat was not well. म्हजें माजर बरें नासलें. My dog was crying. म्हजें सुणें रडटालें. Somebody is always crying. आनी कोण तरी सदांच रडटा. Praise the Lord.
And I saw that girl, my friend, what Jesus spoke about over there. See, give me the next verse. Empty, nothing. Then he goes and takes with him 7 other spirits. तो जो मेळो आत्मो आसा तो वेता आनी आपल्या संगाताक आनी 7 जाणांक घेता. 7 other spirits. 7 दुसरे असले मेळे आत्म्यांक तो That means घेता. 7 plus 1 is 8 now. आणि 7 आणि 1 म्हणल्यार 8. And they enter in that place, and the last state of that man, that woman, is worse than the first. आणि जे कितें ताचो पयलो परिणाम आसलो तो ताच्याहून सारको पाळ जाता मागीर. People of God. Then people blame. आणि तेन्ना मागीर तीन दुसऱ्यांचेर कारणा They घालता. blame the ministry, the church, the man of God. ती तशीच त्या देवाच्या दासाचेर ती अशी म्हणटात. काय ना ती बेस्ती म्हणताय रे. मग टेस्टिमनी कशी दिली तुवें? डॉक्टरान रिपोर्ट कसो दिलो? हॅलो. अरे जायना रे, पयलीं जातालें जेजूच्या टायमार, आतां ना. आतां जेजू आसा आतां? आसा. But see, now they are bitter, they are angry now. आता त्यांच्या भितर कोळूपण आयला, ती आता रागार असतात. Then they blame them. तो ब्रदर तो ऐसरे. आणि ती देवाच्या दासाचेर मागीर ती उलोवंक लागतात तो असोच म्हूण. सप्टेंबर आयला आता येता. लास्ट टाइम आम्ही फसली येऊन मध्ये. आणि कोण आज फसली? Never mind. I'll wake you up from your sleep today. Don't worry. Somebody say amen. कोण तरी म्हणा आमेन. Hallelujah. हालेलुया. They blame everybody. आणि ती सगळ्यांचेर अशी गाराणे If they घालतात. cannot blame the man of God, they'll blame somebody. देवाच्या दासाच्या विरोधान उलोवंक जायना जाल्यार ती कोणाचेर तरी विरोधान उलयतली. ती सकाळ बसली एकदम भिरान सारखी. But the truth is, आणि सोत म्हणल्यार you cannot blame them or cannot blame anybody. तुम्ही कोणाचेरूच तो गुन्यांव घालूंक जायना. You have to blame yourself. तुम्ही तुमचेरूच तो गुन्यांव घालचो. Because God gave it to you, कित्याक देवान तें तुका दिलें, but you lost it. पूण तुवें तें सांडलें. How many are understanding right कितले now? जाणांक But सोजमोता. today there is good news for you. पूण आयज एक बरो संदेश आसा May God तुमकां. give us the grace and the wisdom to hold what we received आनी today. देवान ती कृपान जाणवाय तुमकां दिवं जें कितें तुमकां ताणें दिलां तें सांबाळूं. If you cannot clap for God, you need deliverance today. तुका Hallelujah. देवाक ताळयो वाजोवंक जायना जाल्यार तुका आज Lift your hand and give the Lord a clap offering right देवाक now. व्हडल्या तळ्यांची भेट तुमी दिया. Somebody shout hallelujah. तरी म्हण हालेलुया. Are you listening? तुमी आयकतात. It's like a boy. आनी एक अशें धाकटें भुरग्या भाशेन आसा. His mother told him to bring milk. आनी ताच्या आवयन ताका सांगलें दूद घेवन यो. So he went to the milkman. आनी तो दूदकारा लागीं गेलो He said, "दूध दे रे म्हाका." आनी ताणें दूद दी अशें म्हणलें. हॅलो, कितलो शाणो पळय तो. तेणें दूध घेवन हाडलें. रवींद्र भवन आयलो तो दूध घेवंक फॅमिली लागून. कित्याक भुरगीं त्रासांत आसात, दूध घेवंक आयलो तो. पॅनजिमसान आयिल्लो. पॅनजिम पावता म्हणसर हातूच वले आसलेले. ते सुकले. Tell your neighbor, you're laughing, but we understood. शेजाऱ्याक सांग तूं हांसता आमकां See, सोजमोलें. the man could not hold what he received. आनी जो मनीस आसलो त्याच्यानी तें दूद आपल्या हातान जें ताका मेळ्ळें तें त्याच्यान दवरूंक जायना Today, what you जालें. receive, आनी जें कितें आयज तुका मेळ्ळां may it be a blessing for your family. तें तुका आनी तुज्या घराब्याक एक I आशिर्वाद prophesy जावं. as a man of God in your life. आनी तुज्या जिविताचेर एक प्रकारची Not कशी only you will be blessed, but your whole family will be blessed. पूण तुजो आख्खो कुटुंब आशिर्वादीत You जातलो. are not come here to listen to stories. You are come here to receive from the Lord. Somebody open your mouth and say, "Yes, Lord, I receive it." Hallelujah. पण उदके करून म्हणून हांव स्वीकार करता. Hallelujah. हालेलुया. There are better people than me. आनी आमच्याहून बरे मनीस आसात. I only came here to lift up the name of Jesus. आनी आमी हांगासर आयल्यात फकत जेसूक वयर उबारूंक. I have nothing to boast in my life. आनी कांयच आमच्या जिवितान ना जाचो आमी बोस्ट करूं. Praise the Lord. मेरे अंदर कुछ नहीं है. सिर्फ मैं यीशु 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 बोलता हूँ. वो पैरेट है ना, यीशु यीशु. फकत आमच्यानी जेजू जेजू म्हणूंक कुछ नहीं है मेरे जाता. पास. यीशु कांयच ना, फकत जेजू. बस वो काफी है. आनी तोच पुरो आसा. So today we're going to learn quickly my third point, how we can maintain our deliverance. Now we saw the scripture 116, Psalm 116. It says, "I have been loosed from your bonds." So this was a man who received deliverance. Now, how do we go about? Quickly, can I go further right now? फुडें वचूंक जाता Yes, आमच्यानी. let's go further. Go to Psalm 116 right now. आनी स्तोत्राच्या पुस्तकांत या And verse 17 116. quickly. Now this is powerful. Please get a pen and paper, a phone. Please don't text anybody. Okay, please. Okay. Yeah. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving.
सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो The first thing, आनी पयली वोस after the deliverance, what you must do? सुटका जाल्या उपरांत आमी कितें करूंक I जाय will offer to you what? आमी देवाक कितें दिवंक जाय The sacrifice of thanksgiving. ताका आमी दिनवासनेची भेट दिवंक The जाय first thing. पयली वोस After your testimony, जेन्ना तुजी after, गवाही after, येता after your healing, after deliverance, तुजी पेकोणी give सुटका जाल्या your उपरांत testimony. तुजी टेस्टिमोनी दिवंक जाय Touch two people and say, share your testimony. तुजी गवायकी दी Come on, come on, come on, come on. Say, share your testimony. तुझ्या शेजाऱ्याक सांग तुजी गवायकी दी Hallelujah. हालेलुया No matter if it is small, chika testimony, or it's a big testimony, you must come ती forward. ल्हान वा Meet व्हड the जावन दी volunteers. तुझ्या सायडीन आसा ते व्हॉलंटियराक मेळ आनी ताका सांग ही म्हजी गवायकी आसा Hallelujah. हालेलुया I said hallelujah. हालेलुया Revelation 12 and 11 says, आणि प्रकाशनेचे पुस्तक 12-22 11 वोळ it says, and they overcame the devil by the word of their testimony. आणि जो सैतान आसलो ताचेर तांणी जोयत वळले ताचे जी तांकां पेकोणी मेळ्ळी टेस्टिमनीच्या उतरान Hallelujah. हालेलुया When you share your testimony, जेन्ना तू तुजी गवायकी दिता what you have received, आनी जें कितें तुका मेळ्ळां it glorifies the Lord. देवाक ते महिमा हाडटा Come on, hallelujah. हालेलुया Somebody is receiving it now. कोण तरी स्वीकार करता ह्या Are you listening right now? तुम्ही तयार आयकता And what happens is, if people say, oh, taka मेळ्ळें, म्हाकाय मेळो जातालें. And what happens, that same power which is operating in the people, that also breaks in Jesus' आणि name. जी पदवी Come दुसऱ्या on. लोकां भितर आसा ती तुयसर मोडटा How many are understanding right कितले now? जाणांक आयकोन So when you share your testimony, जेन्ना तू गवायकी दिता God receives the glory. आणि देवाक महिमा मेळटा People receive the faith to believe God. आणि जे लोक आसात तांकां भावार्थ येता देवाचेर विश्वास I will करून offer to God the sacrifice of thanksgiving. हांव देवाक भेटयतलो दिनवासनेची भेट Now many people, आणि जायतीं जाणां they are ashamed. आणि तांकां लॉस दिसता बाबा हांव सायडीन येतोलें स्टेज एरियान कित्याक देव तुवें खंय सायडीन मेलो देव रस्त्यार मेलो रे सगळीं पळयलें तेणें He died publicly for you. You testify publicly for Jesus. जेसू तुमचे पासत सगळ्या वचीर मेलो जाल्यार तुम्ही सगळ्या वचीर आपली गवायकी Jesus दिवंक didn't die in जाय a room with 3 curtains and say, मारात, म्हाका मारात. आणि जेसू ते What a कटनांनी shame. मरोंक ना What shame he endured for us. आणि कितली लॉस ताणे आमचे पासत भोगली Imagine a man putting him naked. You've been to Israel, some of you. On the streets they put him. The Bible says. आणि ज्यो स्ट्रीट असलेल्यो त्या रस्त्यांचेर जेजूक थंयसर People कुडसार used to मारलो go. It was a marketplace, and people were looking. Who is this fellow? Ah. What all they said, and you're ashamed to testify of what God has done in your life. आणि जें कितें देवान तुज्या जिवितांत केलां तें तुका गवायकी दिवंक इतली लॉस भोगता You need to change today, church. आयज तुमी बदलोंक जाय Somebody say hallelujah. कोण तरी म्हण हालेलुया Don't get scared of people. आणि लोकांची भिरांत तुमी दवरी Don't नाकात fear people. आणि खंयच्याय लोकांक तुमी भिये Fear नाकात God. देवाची भिरांत Fear दवरा. God. Go up. Fear God. देवाची भिरांत दवरा. Raise your hand and say, I will testify. हात वयर उबारान म्हण हांव गवायकी Hey, hey, दितलो hey, hey, say it. I will testify. हांव गवायकी दितलो Hallelujah. हालेलुया That is the truth, church. आणि हे स्वत आसा That is the truth. आणि हे स्वत You see आसा that woman with the issue of blood? आणि जी अस्तोरी असली ताका रोगपाटाचे आसलोले This woman, in those days, women and men could not sit together. आणि जे अस्तोऱ्यो आसल्यो दादल्या संगात ताका बसोंक But जायनासलोले still she came forward. पूण ती त्या जाग्यार फुडें आयली And she says, yes, without any shame, without any this thing, she came. Yes, Lord. आणि I तिने had a loss problem for भोगून 12 आसतना. years, but I touched you. It's a shameful thing for any woman to touch a man in those days, but I touched you, Lord. Please forgive me. And he said, go, your faith has made you well. आणि जेजू ताका What a म्हणटा तुज्या blessing. भावार्थान तुका What a पेकयला blessing. आणि कितें व्हडतो She आशीर्वाद did not only आसलो receive physical healing, she received a spiritual ताका healing. कुडीची पेकोणी मेळोंक ना पूण Hallelujah. ताका ताच्या आत्मीक वाटेनूय बी ती पेकोणी Lift your hand मेळ्ळी and say, I receive my blessing. कोण तरी हात वयर उबारान म्हण हांव म्हजी Say, पेकोणी I will स्वीकार करता testify हांव गवायकी of what दितलो the Lord has done. आणि जे देवान म्हज्या जिवितान केला When you have a heart to testify, God says, Beta, I'm going to give you more. Hallelujah. जेन्ना तुजे काळीज गवायकी दिवची Yes. आसता तेन्ना देव म्हणटा वय हांव तुका आनी दितलो Why should God give something to somebody who doesn't even glorify His name? आणि देवान असले मनशाक कित्याक दिवचें की जो मनीस गवायकी मेळ्ळ्या उपरांत गवायकी पासून दिना ताका देव कित्याक दितलो Praise the Lord. I said, Praise the Lord. Many people, they receive financial miracles. आणि जायते जाणांक पयशां वाटेन सुटका येता You know, so when I'm just getting in the car, puss, brother, सांगू तुका कितें? मुझे पैसे सुटले. I said, पैसे सुटले कितें? हांव नाचूं? स्टेज एरियान सांग, ना रे बाबा, ती आसाय ना तेका लागून दिना. ती आसल्यार कितें जाताय? आसूं दी. ती आज आसतली, सदां आसतली. ना. जेजून तुज्या जिवितांत काम केलां. You testify. You testify.
You testify. जर जेसून तुझ्या जिवितान बरें काम केलां जाल्यार जेसूचे मोहिमे पासत तुम्ही आपली Imagine गवायकी दिवंक जाय. in women coming and sharing up private things and हे म्हाका पिडा असलेली. Today many people saying no, it's very private. What is private? Before God. When you go to the doctor say take off your shirt, you say, hey, what is this? Did you say like that? If doctor says take your pants also, you stand with the pants off. Like सो तुका दोतोर सांगता तुझ्या आंगावलें काड तूं काडटा. because he's a doctor. कित्याक तो दोतोर आसा. But Jesus never does all this. He just says, testify. जेसू अशें करिना. जेसू फकत सांगता तू गवायकी दी. Lift your hand and say, I will testify. हात वयर उबारान म्हूण हांव गवायकी दितलो. Hallelujah. Hallelujah. No matter it is a private thing, because it will help build somebody's faith. ती प्रायव्हेट पासून जाल्यार तुवें ती गवायकी दिवंक जाय. कोणाचोय तरी ती बावाट वाडयतली. Touch somebody and say, it will build somebody's faith. कोणाक तरी हात लाय आनी सांग की ती ताचो बावाट वाडयतली. Praise the Lord. So after your bonds are loosed, after you receive healing and deliverance, what? You must testify. तुजी सुटका जाल्या उपरांत तुवें गवायकी दिवंक जाय. Psalm 116, go to that same verse 17 quickly right now. आनी 17वे वोडींत आमी या 116 साम. See what it says. आनी तुयसोर कितें Verse बरयलेलें 17, आसा. the same verse. Now the second the phrase of that line, it says, and I will call upon the name of the Lord. आनी देवाच्या नावाक हांव उलो मारतलो. Lift your hand and say, I will call on the name of the Lord. आनी हांव देवाच्या नावाक उलो Come मारतलो. on, Goa, you need to lift your hand, not your leg. Lift your hand, everybody. हात वयर उबारात आनी म्हणा देवाच्या नावाक हांव उलो I will मारतलो. call on the name of the Lord. देवाच्या नावाक हांव उलो मारतलो. What is calling on the name of the आनी Lord? देवाच्या नावाक उलो मारपाचें Jeremiah म्हणल्यार 33:3 says, call to me and I will answer you. It speaks about prayer. जेरेमायाच्या पुस्तकान म्हणटा की देवाक उलो मार आनी तो तुमकां आयकतलो. आनी त्या मागण्या विशीं I said सांगता. hallelujah. हालेलुया. My friend, after you receive healing and deliverance, जेन्ना तुका सुटका मेळ्ळे उपरांत you must begin a relationship with the Lord. देवा थंय तुवें तो संबंद जोडून घेवंक A जाय. relationship with God means you begin your relationship through prayer. आनी मागण्या द्वारा तूं तो संबंद बांदून हाडटा. Write this down. बरोवन घेयात. What you attained through prayer, you must also maintain through prayer. आनी जें कितें तुका मागण्या द्वारा मेवलां तें तुवें मागण्या द्वाराकूच सांबाळूंक जाय. किती जाणां समजता हांव कितें म्हणटा न्ही? Praise the Lord. बाबा तूं केसो बरो जालो? हांव मागण्याक गेलो बरो जालो. पूण तूं मागणें करताय? ना रे आतां हांव बेश्टो भोंवता. Tell your neighbor, something is wrong. शेजाऱ्याक सांग कितें तरी सारकें ना. How you got your job? आनी कशी तुका ती नोकरी मेवली? अरे that brother prophesied and he त्या said, भावान प्रोफेसाय केली. he said 19, 20, 30 कितें म्हणलें तेणें समजना रे म्हाका तें. पूण म्हाका जॉब मेळ्ळें रे. आनी तूं कितें करता? आतां कार्ड्स खेळटा. No, you have to pray. तुवें मागणें करूंक जाय. I will call upon the Lord. Lift your hand and say, I will call upon the हांव Lord. देवाक उलो मारतलो. Brother, my business is blessed. Now what you must do? I must call upon the Lord. म्हज्या जी बिझनेस आसले ताचेर आशीर्वाद आयला. देवा हांवें तुका उलो मारता. Many people, listen to me. Goa, what happens is, our father is a Christian, What's your father's name? Michael. Huh? आनी आमचो बापूय क्रिस्ती आसा ताचें नांव मायकल. And तूं कोण? Melvin. ताका लागून तूं कितें चिंताय? जेजू तुजो फ्रेंड म्हणून घरा भोंवता. No. You have also to pray. But in North India, they are more serious now than us Goans. आनी आमच्या गोंयच्या परस जे नॉर्थ इंडियन आसात ते सारके सिरियस आसात. आमी चिंता आमचें नांव डिसोजा, फेर्नांडीस. आमी चिंता आमी जेजूचीच म्हणून. No. You have to call the name of the Lord. आमी देवाच्या नावाक उलो मारूंक जाय. That's why Sanjay is going, Rajat is going in the kingdom of God faster than D'Souza and Fernandez. डिसोजा आनी फेर्नांडीसा पयलो रजत वयता, सूरज वयता, सगळे वयता. आणि Fernandez फाटी रावता. D'Souza पळयता दुर्बीन लावन. नायक आनी कोण सगळे भितर सरले. शेजाऱ्याक सांग प्लीज आतां ही टायम आसा. तुजें नांव कितें? मारिया. कितें करता गो तूं? टीव्ही पळयता. बरें. पयलीं माय पाय बाबडीन तेर्स करतालीं. आतां तेर्स कांय ना. मागीर आमचे प्रेयर बायबल कांय ना. खाली नांव व्हडलें आमचें क्रिश्चन. बायबल लेगूंक वचनाय आमी आतां. बायबल लेगूंक वचनाय आमी. आय एम टेलिंग यू. बिझी आतां आमी सारकी बिझी. जेवणाचे लेगून मागणें आमी. पयलें भितर सॉरी लॉर्ड हालेलुया. इफ डायजेशन जायना जाल्यार मागणें करता आमी. सो सॅड. आनी कितली दुखाची खबर पयलीं आसा. मनशान जेवणाचे मागणें करतालीं. तेंच्या लागीं चड कांय नासलें. पेज आसलेली आनी लोणचें. तुमी व्हडलीं क्रेस्त मनशां.
Amen. वयर amen. पूण आमच्या लागीं पेज आमचे पेजेचेर बेसांव आसलेलें तुमच्या चिकिनाचेर बेसांव ना. Hallelujah. This is a rebuke to you. Go out from the Lord. ते पेजेचेर बेसांव आसलेलें ताका लागून पेज जेवन लोक घोट आसतलो. Today you cry out to God आणि आज तुम्ही देवा लागीं and say, रोडात forgive my pride, oh God. आणि म्हणाल म्हाका बोगोस देवा. Lift your hands, go and say that. हात वयर उबा राहता आणि म्हणाल देवा म्हाका बोगोस. God has given us big cars, big bungalows. He has taken us to beautiful places abroad. देवान आमकां Don't व्हडले forget बंगलोज the दिल्यात, Lord. गाडे दिल्यात आणि बऱ्या जाग्यांनी आमकां ताणें वयल्यान पूण आमी देवाक Don't विसरूंक forget the जायना. Lord. Go out. Don't forget the Lord. देवाक आमी विसरूंक जायना. आमची भुरगीं आतां व्हडलीं इंग्लीश मारतात. पयलीं आमकां उलोवंक येनासलेलें तरी देवाचें बेसांव आसलेलें आमचेर. Church, after you receive deliverance, तुका सुटका मेळ्ळे उपरांत call upon the name of the Lord. देवाच्या नावाक तुवें उलो Call मारूंक upon the जाय. name of the Lord. देवाच्या नावाक तुवें उलो Take your मारूंक wife, जाय. take your children, say, come on, let's pray. तुझ्या Say, पोतीने तुझ्या Jesus, please भुरग्यांक तुझ्या पोतीक come. घे आणि म्हूण यो आमी देवाच्या नावाक उलो मारया. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. Lift your hand and say, Lord, forgive me, Lord. हात वयर उबा राहता आणि म्हणाल सुम्या म्हाका I बोगोस. will call upon the Lord. हांव देवाच्या नावाक उलो मारतलो. There was a song when I was just come to the Lord. I will call upon the who is worthy to be. You know that song? So shall I be for my enemies. It's a psalm. आणि हे स्तोत्र I आसा. will call upon the Lord. So it's a psalm, brother. It's a psalm. आणि हे You स्तोत्र must आसा. sing scripture. Everyone say sing scripture. आमी शास्त्रां उलोवंक जाय. Lift your hand and say, I will call upon the Lord. हात वयर उबा राहता आणि म्हणाल हांव देवाक उलो मारतलो. Take your children, take somebody, and you know, when you go away, your children will remember. Says, my mama was not exactly like Deepika Padukone. She was not so graceful looking, but she was a woman of prayer. पण म्हजी आवय जी आसा ती My देविका father- पाडुकेना पासून दिसना पूण ती देवाची My ओस्तरी father आसली. did not have a six-pack. He had a family pack. Hallelujah. म्हज्या बापायक अशें सिक्स पॅक आसोंक ना पूण ताका फॅमिली पॅक But आसलें. he used to pray. तो मागणें करतालो. आमचो डॅडी बिचारा गरीब रे पूण मागणें करतालो. Goa, hear what the Spirit says. आनी देवाचो आत्मो कितें उलयता तें आयक. Hear what the Spirit says. आनी देवाचो आत्मो कितें उलयता तें आयक. तुम्हारी मेहनत से तुम आगे नहीं जाओगे, खुदा के रहम और करम से तुम आगे जाओगे. तुझे Hallelujah. मेहनतीन तू Lift पुढे your hand, वचताना lift your hand and देवाचे shout your ते biggest कृपेद्वारे तू hallelujah पुढे of वतलो. today. Somebody shouted amen. कोण Hallelujah. तरी व्हडल्यान म्हण आमेन. I know you are feeling like standing up and jumping. So why don't you do it right now? 1, 2, 3. Somebody. Hallelujah. उभी Come राव on, उडे मारा. कोण somebody. तरी खरं. Hey! Sit down if you can. Bosa. Hallelujah. Are you listening? तुम्ही ऐकतात. Yes, I know. Inside you're feeling, I wish I could stand up. तुमच्या भितर अशें दिसता म्हज्यान उबें रावंक जातालें No म्हूण. problem. Sit down. Thank you. बसात. Sit down. Praise the Lord. Every day, दर दिसाक call upon the Lord. देवाच्या नावाक उलो मारा. You're married. God has given you a good wife, good husband. तू काजारी आसा तुका एक बरो गोग बरी बायल दिल्या The devil hates it. आनी सोयतानाक तें नाका. He wants to destroy your marriage. आनी ताका ती जें काजार आसा तें नास करूंक जाय. Hello. So he tempts you. He brings certain things between you and your wife and tells you, look, that other girl is so understanding. And no, put it off. Yeah. आनी जो सोयतान आसा तो तुका तानेत घालता तो म्हणटा की ती दुसरी वस्तोरी आसा ती एकदम बरी आसा. तो पळय कितलो अंडरस्टँडिंग सगळें आयकता. No, it's a lie. Get together with your husband. Get together with your wife. Start praying. You will see the glory of God in your marriage. Somebody raise your hand and say, Lord, help me. Somebody say, Jesus, help me. कोण तरी म्हण जेसू म्हाका Yes. मदत कर. Don't give up on your wife. Don't give up on your husband. Don't give up on your children. तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या तुझ्या बायलेचेर सोडून दी नाका. Who's receiving this? आनी कोण स्वीकार करता. Brother, my children are not listening to me. My brother is not listening to me. Nothing is happening. म्हजो भाव म्हजी भुरगीं म्हजें Because- आयकना कांयच जायना. because- कित्याक You're not praying. तूं मागणें करिना You're so busy. आनी तूं इतलें बिजी आसा. You're helping everybody. सगळ्यांची तूं मदत करता. You're not helping yourself. तुजीच तूं मदत करिना. Will you pray? तुमी मागणें करतली. Lift your hand and say, Lord, हात वयर उबार आनी म्हण सोम्या give me the grace to pray. म्हाका कृपा दी मागणें करूंक. There are some people who show that they are praying, but they are liars. आनी But थोडी there are जाणां some आसा good जी people here. मागणी करतात म्हूण दाखयतात पूण ती फोटकिरी आसात. पूण हांगासर There are बरी some good मनशांय people over आसात. here.
Make prayer your priority. आनी जे मागणें आसा तें तुजें प्रायोरिटी कर, पयलीं स्थान मागण्याक दी. There was a poor woman. आनी एक ओस्तोरी आसली जी गरीब आसली, There's a poor woman. आनी गरीब ओस्तोरी आसली, She had 8 children. आनी ताका 8 भुरगीं आसलीं. She had 8 children. 8 भुरगीं आसलीं. And her husband died. आनी जो ताचो पती आसलो तो मेलो. Hello? Excuse me, not 8, 5 children. 5 भुरगीं. Her husband died. ताचो जो पती आसलो तो मेलो. And the in-laws threw her out on the road. आनी जी ताची इनलॉज आसली तांणी तांकां घरांतली भायर घातली. Young lady. आनी तोरणी वस्तोरी आसली. The 5th one she was carrying in her stomach. That आनी 5वें जे भुरगें आसलें तें ताच्या कुसव्यांत आसलें. they threw her on the road. आनी ताका रस्त्यार तिणें घातलें. People tried to molest her. They used to stay in a pipe. You know, आनी जे पायप आसलें त्या पायपां भितर ती रावताली. she used to wash the vessels of people, आनी लोकांची जी बासणां आसलीं ती धुयताली. wash the clothes. आनी रोप मोडटाली. In the night, her son told me, आनी रातच्या वेळार ताच्या पुतान भावाक सांगलें. Mama's hand used to come on us. आनी जी आवय आहा ताचो हात आपणाचेर येतालो. My mama's hand used to smell of vessels and soap. But And सगळो साबांचो felt कसलो very वास nice आसलो. when our mama's hand, rough hand, used to come on our head. We used to pretend to sleep. आमी न्हिदलोल्या भाशेन एक्ट कोतालीं पूण ताचो हात आमचेर येतालो. We used to see her आनी ती ताका पळयताली. praying ती मागणें करताली in the night, रातची. crying and praying. आनी रडोन ती मागताली. Do you know something? What happened to those children? आनी त्या भुरग्यांक कितें जालें तुमी जाणात? Today, आयज they have a very large church तांची व्हडली सेवकाय आसा in Chennai. चेन्नयांत. And that woman, आनी ते घोडयेक she's 80 now. आतां ती 80 वर्सांची आसा. I saw her आनी भावान तिका पळयलें. praying on her knees. ताचे दिमेचेर रावन ती मागता. I want to tell you, maybe your husband is lost, maybe people left you. तुजो You can live a lustful life, but then लोकांनी कोडे तुका You know, सोडलां आसतली कोडे तूं आशेचें जिवीत I जियेता. was preaching that night, midnight prayer, आनी भाव मिडनायट प्रेयरा विशीं प्रचार करतालो. and Amma came out. आनी अम्मा बायसोन येयली. She came out. ती आवय बायसोन She येयली. speaks Tamil. I don't speak Tamil, आनी ती तामील उलयता आनी भाव तामील उलयना. but she looked at me. आनी भावाक तेणें पळयलें She blessed me. आनी भावाचेर तिणें आशिर्वाद उलयलो. I don't know. She prophesied in Tamil over me. आनी तामिलान तिणें भावाचेर आशिर्वाद उलयलो आनी प्रोफेसाय केलें. When she stood there, आनी जेन्ना ती थंयसर उबी रावली demons were screaming. आनी जे सगळे सैतान आसलेले, दुश्ट आत्मा आसलेले ते बुयेल्यो मारताले. One ordinary woman आनी एक सादारण वस्तुरी, being a blessing. एक आशिर्वाद कसो. Stop your nonsense. आनी तिणें म्हणलें तुमचें जे No, हांव म्हणटा. तिने काय म्हणना. भाव म्हणटा तुम Stop your nonsense, church. आनी जें तुमी सारकें करिनात तें I'm बंद a करात. man of God. I speak. Can you listen to the voice of the Holy Spirit? आनी पवित्र You आत्म्याचो may ताळो be तुमी a poor आयकूंक man. येता. You may be an ordinary man. कोडे तूं एक सादारण But गरीब मनीस listen आसत to this Spirit of God speaking to you. आनी देवाचो आत्मो जो तुमचे लागीं उलयता तें तुमी आयकात. I will call upon the Lord. देवाक हांव उलो मारतलो Everything what you lost आनी जें कितें तुजें ओगळोन गेलां will come back to you. तें परत तुजे लागीं येतलें. Will come back to you. तें परत येतलें. Come back to you. तें परत येतलें. Come back to तें you. परत येतलें. Raise your hand and say, I will call upon the हात Lord. वयर उबार आनी मोड I said, देवाक raise your hand हांव and say, I will उलो call मारतलो. upon the Lord. हांव देवाक उलो मारतलो. Is this good, church? आनी हें बरें आसा. And lastly, आनी निमाणें Psalm 116, verse 18, quickly. आनी स्तोत्राचें पुस्तक 116 verse I will 18. pay my vows to the Lord now in the presence of his people. Verse 19, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem. Praise the Lord. सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्परान केलोली आंगवण हांव पाडटलो. The third thing is, आनी तिसरी वस्त you must serve the Lord. देवाची आमी सेवा करूंक जाय. Everyone say, serve the Lord. देवाची आमी सेवा करूंक After जाय. your healing, after your deliverance, what? You must serve the Lord.
आणि तुमची पेकोवणी जाल्या उपरांत आमी देवाक सेवा करूंक जाय. Peter's mother-in-law was healed. आणि जी पेद्रूची सासूमाय आसलोली ताका पेकोवणी मेवली. She got up and after she was healed, she served them. ती उठली आणि ती देवाची सेवा करूंक लागली. How many listening right now? कितली जाण आयकतात? Learn to serve God with your blessing. आणि जे तुका आशीर्वाद मेवला तो आशीर्वाद घेऊन देवाची सेवा Go करूंक on, you're not लागा. listening. Otherwise, you would say, Amen. तुम्ही Hallelujah. आयकनात. When you're healed, when you're delivered, when you prosper, serve God with that blessing. जेन्ना तुका पेकोवणी मेवता तुका सुटका मेळटा तुजी उदारगत जाता तें जे आशीर्वाद तुका मेळ्ळा तें घे आनी देवाची सेवा Man कर. is never satisfied with the blessing. आणि मनीस जो आसा ताका केन्ना संतुष्टी बगना ताचे आशीर्वाद जेन्ना ताका मेळटा. Man is like a fauda, Indian fauda. आणि तो एक खऱ्या भाशेन आसा. गे भितर गे कचरो सगळा गे रे भितर गे रे. Hallelujah. हालेलुया. फावडा पळयला फावडा. खरें आमी पळयलां न्ही. खरें खरें हा हांवच खरें उलयता गो. येशें येशें आसता फावडा सगळें भितर घे. तुका बेसांव मेळना आनी जाय आनी जाय मागीर मेळना जाल्यार मागीर आमी सोदताय सगळीं. डोंट फील बॅड पीपल ऑफ गॉड. ऑलवेज वी वॉन्ट मोर मोर मोर. आनी आमकां जाय तें चड 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 अशें जाय. And God is saying, आनी देव म्हणटा what did you do with what I gave you? आनी जें तुका हांवें दिलां ताचें घेवन तुवें कितें Please put केलें. that. I will pay my vows to the Lord. I will pay my vows to the Lord. Now, in the presence of His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem, praise the Lord. Hello, are you there? Serve the Lord, church. Serve the Lord. Are you देवाची serving the Lord? सेवा करात सोबे माजार. Are you serving the Lord? तुम्ही देवाची सेवा करतात. Do you give out of your substance to God's work? I'm not here for an offering, please. Don't think I'm just जें asking. तुका देवान दिलां तातूंतलें तूं देवाक दिताय. Hello. Our salary may be 30,000, so our lifestyle is also like this. So God, you say God 50,000, our lifestyle doesn't remain the same. Now 50,000 का lifestyle आता है, फिर वो भी कम पड़ता है, फिर 1 लाख का होता है, फिर वो भी कम पड़ता है. 30,000 में क्या किया तूने? प्रभु का सेवा किया. आनी जे 30,000 देवान तुका दिलोले ते घेवन तुवें I want देवाची to tell सेवा every केल्या. one of you, if you can listen, not for you people, okay? You people are good people sitting on the side, on the ear. Oh, nice people. I'm telling you. Don't leave this place. Serve the Lord in this place. हो जागो सोडून वचो नाकात. ह्या जाग्यार रावात आनी देवाची सेवा करात. Hello. Otherwise, the fire will fall in this place. आनी देवाचो उजो ह्या जाग्यार पडटलो. No, not that kind of fire. आनी तसलो उजो न्ही. When Lot was removed, then the fire fell. आनी जेन्ना लोटाक त्या जाग्यांतलो भायर काडलो थंयसर तो जाग्याचेर तो When the उजो salt and येयलो. the light will be removed, then there'll be judgment coming. You need to serve God in this place. How many of you say amen? We will serve the Lord in this place. Say आनी amen. कितली right जाण now. आमेन म्हणटात की हांव देवाची सेवा करतलो. God can prosper you in this place. Say ह्या hallelujah. जाग्यार देवान तुका तुजी Lift your उदारगत hand करूंक and shout जाता. amen, हात somebody. वयर उबार आनी म्हण आमेन. I don't want to say it. I don't want to say it, but saying it anyway. Serve the Lord in this place. आनी ह्या जाग्यार देवाची सेवा करात. The man who was delivered, and And she- I close quickly. आनी ज्या मनशाक सुटका मेळ्ळोली. The man who was delivered out of 1,000 demons, And- 2,000 demons. आनी जाका 2,000 जे सोयतान आसलोले वायट दुश्टोत्मे आसलोले तातूंतल्यान ताका सुटका What did he मेळ्ळोली. do to maintain his deliverance? आनी ती सुटका ताणें आपल्या जिवितान मेंटेन करूंक कितें केलें. Mark 5:15, and we finish off today. आनी म्हाकाचो 5वा वेसपर 15वी I want वळ. to give you the word. I'm not telling you stories. No. हांगासर भाव तुमकां काणयो सांगोन आपूण The word of देवाचें उतर God, दिता. pure word of God. Then they came to Jesus and saw. Everyone say, and they saw. आनी ते जेजू लागीं आयले आनी ताणें पळयलें. The one who had been demon possessed with the legion sitting. Write it down. First one. Everyone say sitting. आनी त्या दुश्ट आत्म्यांतल्यान जाका सुटका मेळ्ळोली तो थंयसर बसोन आसलो. Say it, everyone. Sitting. थंयसर बसोन आसलो. Where was he sitting? आनी तो खंय बसोन आसलो. At the feet of Jesus. जेजूच्या पांयाशी. Hello. Same thing. Prayer. आनी तेंच कितें आसा मागणें. He was sitting. तो बसोन आसलो. Second thing. आनी दुसरी वस्त. Earlier he was naked. आनी तो पयलो विंगडो आसलो. Now he's clothed. आनी आतां ताका आंगोस्त्रां आयल्यान. Hello. Praise the Lord. Now what is he clothed with? आनी ताका कितें आंगोस्त्रां घातलोलीं He आसा. was clothed with the righteousness of Jesus. ताका जेजूचें प्रमाणीकपण आयलोलें. Somebody say amen, कोण church. तरी म्हूण आमेन. You see, when Adam and Eve sinned, God made clothes for them. आनी जेन्ना आदम आनी एवेन पातोक केले देवान तांकां आंगोस्त्रां केलीं. When Jesus came out of the grave, आनी जेन्ना जेजू त्या कोणांतल्यान भायर सरलो Mary Magdalene did not bring him clothes from Lobo tailors. आनी जी मॅरी मागदलीन आसलोली तेणें लोबो टेलर्सांतल्यान तांकां आंगोस्त्रां हाडूंक नात. Hello. My question to you. आनी आमचो प्रश्न तुमकां. They put Jesus with the strips of linen in the tomb. Where did he get his clothes from? आनी जेजूक तांणी लिननान असो घुस्पावून
ते तुयसर Tell your तोमान neighbor, I didn't घातलेलो ever think about this. आनी हांवें केन्ना चिंतूंक ना Those were the robes of the Father. आनी ते बापाची आंगोस्त्रां आसलोली Those were not ordinary robes, brother. आनी ती सादारण आंगोस्त्रां So when you आसोंक ना come to Jesus, जेन्ना तूं जेसू लागीं येता now your full identity changes. तुजी सगळी आयडेंटिटी चेंज जाता बदलता Earlier you were a sinner, now you are a son. Hallelujah. पयलो तूं पातकी आसलोलो आतां तूं पूत आसा How many listening right now? कितली जाणां When the आयकतात rapture takes place, जेन्ना रॅप्चर जातलो that time we will leave all our, जी आमचे कुडीची आंगोस्त्रां आसात ती आमी हांगाच we सोडटोली leave it here. ती आमी हांगाच सोडटोली And there God will give us robes of righteousness. आनी देव Hallelujah. थंयसर आमकां प्रमाणीकपणाची आंगोस्त्रां How दितलो many receiving this word? ह्या Hallelujah. वेळार हें उतर स्वीकार करतात It's a powerful word this आनी morning. हें पदवेदार उतर आसा ह्या सकाळच्या The वेळार robes of righteousness. आनी ती आंगोस्त्रां And प्रमाणीकपणाची this comes when you have a relationship with आनी हें Jesus. केन्ना येता जेन्ना आमचो संबंध जेसू लागीं आसता Lift your hands and say, Lord, I love you, Lord. हात वयर उबार आनी म्हण जेसू हांव तुजो मोग My करता friend, today open your heart to Jesus. इश्टांदो तुमचे काळी जाय जेसू लागीं उदकें करात The Bible says, He who knew no righteousness became sin for us so that we could become the righteousness of God. Lift your hand and say, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. हांव जेसूचें आसा आनी हांव Makabradezanaka. Your sin mindset will change because now you wear the clothes of Jesus. तुजें पातकाचें मन आसा तें बदलतलें कित्याक तुवें ती प्रमाणीकपण घातलोलें आसा Your walk जेसूचें will change. तुजी जी चाल आसा ती बदलतली Can I tell you, Sister Vio, listen to me, guys. You know, have you seen women? आनी तुमी अस्तोरेंक पळयलां Hello. You know, when they wear t-shirt and pant, you know, they walk like that. Come on. But now they wear a gown, you know. आनी तांणी एक व्हडलो गावन घातलेलो You know how आसा they walk? आनी ती कशी चलतली Women. And And ज्यो अस्तोऱ्यो आसात now त्यो. the men, you know. You know, men, when आनी they जे wear दादले आसात ते t-shirt, lungi, you know. टी शर्ट घालतात ते अशेंच But चलतात when you wear a nice suit, you know, आनी जेन्ना ते बरे सूट घालतात the fellow who doesn't have a chest also, he will do like this. ताका एक ओड्डें पासून आसपाना पूण तो ओड्डें भायर काडून चलतलो Come on. Right, guys? It's everyone. आनी सगळीं जाणां गोड्याक नेसयले गोडा असो चलता तुम्ही ग्रेस्त रे तुम्ही गाडयेन भावता आमचे थंय गोडे आनी बैल आसता तुम्ही व्हडली ग्रेस्त सगळी ग्रेस्त नॉट दॅट काइंड ऑफ ग्रेस्त यू नीड द विजडम ऑफ गॉड Clothes change the way a person walks. आंगोस्त्रां जेन्ना Clothes change the way a person walks. आनी जे भाशेन लोक मनीस चलता जेन्ना ताची आंगोस्त्रां बदलतात Righteousness changes you the way you walk in the kingdom of God. Hey! प्रमाणीकपण तुजे भितर येता Hallelujah. तेन्ना तुजी चाल चलपाची बदलता Glory! Now, earlier you were walking like the prodigal son. Deva, आनी तूं एक prodigal सना भाशेन चलतालो Now, God, hey, my son is come. He's come. He was lost and now he's found. आनी He देव was म्हणटा dead, तसो but now he's alive. आनी आमकां मेलोलो तो जिवो जाला Put the clothes on him now. तशें ती आंगोस्त्रां घाला He's walking like a तो अशें son चलता now. तो एकले पुता भाशेन Somebody lift your hand and shout amen, somebody. Wait. What will the righteousness do? It will take you the guilt away. Now you'll not plead with the Lord. Lord, I'm a sinner. Lord, I'm a sinner. You say, Lord, you're my father. Hallelujah. आतां तूं म्हणचो ना की हांव See पातकी the आसा change? पातकी आसा जेन्ना Did you तुका see the प्रमाणीकपण येता तुजें उलोवप बदलता This side people. Come on, everybody. Hey, hallelujah. You know, earlier how we pray, now you're not talking, praying like this. Now you're saying, Jesus, you're my father. Jesus, you're my Dewa, God. tu mozo Jesus, bapu, you're my yasa, tu Lord. mozo Dewa, What yasa, tu happened? mozo sopa. What Kite zale? happened? The Kite robes of zale? righteousness. Dewa autuka sorchina. Kite au tuzo putasa. Au tuji duasa. Hallelujah. Hey, devil will say, Are, poile rottale, patki, somya, patki. Teje nauz patki zale magile. What is your surname? Patki. Hallelujah. But now your prayer is changed. तुजें मागणें करपाचें बदललें You're praying like a daughter. आनी तूं एक दुवे भाशेन मागता You're praying like a son. तूं एक पुता भाशेन मागता What happened? कितें जालें Righteousness. That's right, brother. तें प्रमाणीकपण जेसूचें प्रमाणीकपण तुजे भितर येता I don't pray. I don't really. I'm telling you. I never pray. No, I don't pray like that. I don't pray. I don't pray like that. I don't pray like that. I was a sinner. आमी पातकी आसली But now, thank God for the blood of पूण Jesus. जेसूच्या रोगता पासत आमी जेसूक आर्गां दिता After, otherwise, if you don't do this, hey, if you don't do this,
जर तूं अशें करिना after receiving deliverance, the devil will come and tell you, सुटका गेले उपरांत तो दुष्ट आत्मो येतलो आनी तुका सांगतलो आता हाँ तो ही रिकलता है रे सर होली होली जाता है लास्ट टाइम कितने खेला खबर है तुका मारगांव पार्टी नाइट he's a liar. Tell your neighbor he's a liar. आनी सोयतान फोटकिरो आसा I said tell your neighbor the devil is a liar. शेजाऱ्याक सांग सोयतान फोटकिरो आसा You are a child of God. तूं देवाचो भुरगो आसा You are dressed like Jesus. आनी Hallelujah. जेसू भाशेन तूं नेसलोलो Everyone आसा say I'm dressed like Jesus. हांव जेसू भाशेन नेसलोलो Maybe my आसा clothes are not so this thing, but you look inside. I'm dressed like Jesus. Hallelujah. हांव Hey! जेसू भाशेन नेसलोलो आसा भितोयल्यान My God, hallelujah. And the last one, आनी निमाणे Mark. He says he was in his right mind. Everyone say right mind. आनी ताचें मन शुद्धेर आयलोलें Come on, everyone say right mind. After deliverance, what? आनी सुटका जाल्या उपरांत कितें The Bible says, Romans 12:2 says, आनी रोमकाराचें पुस्तक 12 do not वचवर be 12 conformed to this world, but be transformed. Everyone say, not या conformed. संसाराच्या No, चाली रीती- everyone say, not conformed, transformed. Everyone say, renewed. How? कशें आमी मन बदलूंक By जाय the word of God. देवाच्या उतरा द्वारा Everyone say, the word of God आनी देवाचें will उतर program my spirit man. म्हज्या आत्म्या भितर तें प्रोग्राम Come on, say करतलें it after me. Everyone say, the word of God देवाचें will उतर program my spirit man. म्हज्या आत्म्या भितर तें काम करतलें Now my talk will change. म्हजें उलोवप बदलतलें The way I look will आनी change. जेशें हांव पळयता तें बदलतलें Earlier, anything I see on the road, I will look. आनी जें हांव रस्त्यार पळयता तें हांव अशें पळयतालें But now, पूण आतां programming has changed. जो प्रोग्रामिंग आसा जें कितने काम लोग- आसा तें कितने लोग बदललां समझ गए मैं क्या कह कितले रहा जाण सजमताचे भाव सांगता हूं? कितने लोग समझ गए क्योंकि अंदर का प्रोग्रामिंग अभी बदली हो गया है। देख आंख है दिखती है दिखता है तो उसके पीछे ऐसा नहीं जाने का आनी जर तुका दोळे कितें दाखयता जाल्यार शाणी आसा ती सगळी प्रोग्रामिंग बदली हो गया है प्रोग्रामिंग बदली हो गया है पहले टीवी चैनल घुमाता था बोले कुछ अच्छा आएगा कि नहीं उस पे कोई अच्छा कुछ नहीं है वचन खोल यूट्यूब पे मैसेज सुन ब्रदर माइकल का हालेलुया अभी प्रोग्रामिंग बदली हो गया है पहले घंटे पर एक घंटा फोन पे अभी फोन पे नहीं थ्रोन के पास कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं टुडे चर्च डिड यू चेंज द वे यू टॉक आनी तुमचें जें उलोवप आसा तें बदलत कैन आई टेल यू समथिंग आनी भावान कितें सांगूंक जाता as I start reading the word जशें आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करतात there's एक कहावत है हिंदी में हिंदी देश से आईना कभी झूठ नहीं बोलता है and the word of God is a mirror the Bible says आनी देवाचें उतर जें आसा तो एक आरसो आसा the word of आमकां. God never lies आनी देवाचें उतर आसा तें केन्ना फोट मारना get into the word my sister आनी भयणी ते देवाच्या उतरांत यो get into the word my brother आनी भावा त्या देवाच्या उतरांत यो it will change your life तुजें जिवीत तें बदलतलें and then आनी तेन्ना and when you come out आनी जेन्ना तूं भायर सरता the devil will run away from you आनी सोयतान तुजे लागींतलो पयस धांवतलो till now the devil chased you आनी आज पासून सोयताना तुज्या your blessing फाटल्यान will धांवला grow your blessing will grow your blessing will grow तुजो जो आशीर्वाद आसा तो वाडत वाडत वेतलो today I want to tell everyone आज भाव दर एकल्याक सांगूंक this is the सोदता word of the Lord for Goa today आयज hallelujah हें देवाचें उतर आसा raise your hand and गोंयच्या give him a लोकांक shout somebody hey कोण तरी देवाक व्हडल्या तळ्याची भेट दियात